Fai che non t'ho torni in meccio. Arrivo de suite, oui. Oh, bienvenue sur notre avion Itasu 518, direction Rome Fiumicino. Bienvenue. Il t'a su le balles, il t'a su. C'est tonton. Mais t'es tranquille, là. Si vous avez mon suivi de notre avion, attention, vous êtes célèbre et plaisir. Oh mon Dieu. Ouais. Poi a ma che te doang. Oh mon Dieu. Ouais, mais... Ai, mon Dieu, mais non. Viens ici, viens. Ouais. Prova un peu comme... Madame a plan, hein? Le conversta. Veo qu'elle fait les obstacles, ouais. Ah donc, tout de suite un petit d'indication. Bon, vous devez l'acheter à la feuille numéro 27. Ah, mon Dieu, mais non. Elle va tourner chez Petit Feu. Elle nous a fait un 3-4 balais d'un poste à l'autre. Mais non, vous n'avez pas compris. La feuille numéro 17, il y en a le numéro 1 et le numéro 7. Je n'ai pas compris. Te va ma che io. Mais je te belle i sat. Ah non, mais non, allez, allez. Déjà la baguette a fait plaisir, hein? Ah donc, tu les avions partent du numéro 1, tant qu'à la fin, dépend les postes qu'il y en a. Si ce n'est le 1, le 17 sera au matin. Manque un chèque à décider pour le diomètre. 17, 1, 7. Et pour Japon, on est loin. Ma le temps qu'il y a che ve lo splocco, là. Mais franc il numéro 17 déjà non bête. N'est pas près le mail, belle madame, là. Ouais. Très de vos fortes, hein? L'unique fila che la ancora le boulon che la tengono in coareta. Oh, cosa? Ouais. Ouais, mais si c'est tradotta, c'est pas pétant, Ma che te me dire, Rosina? Ma ça n'est pas tradotta. Tu dis? Tu ne veux pas que c'est de l'avion, eh? Ah, ouais, la fête a bien raison. Ouais, mais ne peut manquer devant, maman. Via de metà, madame. Mais, poi le belle cieca de zoo. La casa in Gesia de zoo, donc. Che ni cieca de problemi de colite. Ah, capi. E bien che senta banda. Ouais, ça te bien dit. Quand ça part, mais fa belle che galopei ben, Ah, ne comprei, ouais, immagino. Et donc, vous le savez, n'a bien pas de cabinet de Superman. Mais bien sûr, ouais, madame. Puis le cabinet sont 2 euros. Ouais, mais qu'on fallait payer par les bains. Fonctionne pas maintenant, ouais. Mais le papier, le petit sopément. Bien mieux. Pietro a le service du papier rose sont 3,50 €. Ouais, mais dis, mais t'as plutôt senti de compte, pas, t'es. Ouais, coudete dans trapola. Ouais, trapolla. Mais non, bien de te mettre te peine anche parti di meccio. Ma te, no. Te pen. Et après, il fallait qu'on voit un piaggia, che. Interesse, de papetano lo vuoi alzo. Ouais, mais ma chette peut se dire, donc. Ma scelto questo, ma vai, tu che- cica tranquillo. Che mobile, le so. Oh, là, un moment di pazienza, tranquillo. Oh, Pino! Ma Rosina, ma sei giusto chez tu? Parten! Ma un moment di pazienza, là. Ma non fa ancora niente perché parti sono due. Pino! Ma di chi tu? Mais le valise, io non betole. Ma le valigie non hanno bettole per lo phone. Tu dis? Ouais, Pietro non hanno bettole sullo tetto. Ah, Giacche. Sarebbe come in fianco a do con l'emba alla goglia, donc, la panda. Ouais, frappa. E all'esame cercare pure. Ouais. Ouais, mais Pino! Di chi tu? Mais t'es tutti comprai sito, se le gnome, on fait mal. Sembra tan sai persona, donc. Ma chi te ne frega a te? Ma lei se lo fa, lei se lo vivere così, ma tu ti fai in mele di cetto, ma non è pas possibile. Pino! Ma si colacciò. Mais c'est l'avion venisse a tirare. Ma se venisse a sera, ma
Ma se venisse a sera. Ouais. Ma t'as tu lo te, che te tracasse se sei tu pas. Bon, si mi piace te, com'è ce Oh, dessus? je me donne, c'è che pazienza là. Papigolazzo per muore, donc. Mais t'as bien des problèmes, hein? Ouais, des problèmes, mais si t'as su che la trappola. Mais si vogliate la chiedere in vella, per me va bene, eh? Ma la che te io volontiers. Madame, vogliate in vella? Ouais, io i va senza de me, se dei brogli e pay. Oh, le Rio Proi, le Rio Proi. Bon, per plaisir, la chiedere de là che devono entrare d'altri passeggeri. Le parlo per gli da visita meglio ici, eh? Là. Oh. Oh. Mais bonjour, monsieur le président. Bonjour et bienvenue sur notre avion Itasu 518. Direction Rome et Fiumicino. Bunzo. Ah, merda, Bunzo. Ma cos'è? Avete la stella vi sente non fiare guaggi. Le tila manie. Le fiare guaggi votre président et sa bonne secrétaire. N'avions tosca su. Guaggi vi date zi. De confusion. Un complément. Mais monsieur le président, nous cherchons de faire le possible pour vous rendre à vous un super voyage. Là, suivi ça de mettre de notre avion, là. Ci cavere va. Attention, c'est là. Comme ça, c'est bien. Viens d'avere. Buongiorno. Viens d'avere l'infin che riservavo la poltrona de velu avec la vibration rezzudae. La colocica lempe me crier. Itare ci cacai, no? Fiare pa. L'inquiscio fa. Toga togliere di ratta là. Speriamo alle 7 modo, Monsieur le Président, la mia patrone trimazzo. Ma spero macchia, spero macchia. Ça, Marise. Belle palavra di cucime de so. Ouais, mais monsieur. Iade, madame. Mais, t'as demandé que demandate macche a me, donc. Kude, madame. Mais n'avete pas le lunette. Vuole impreto ben me? Ma per suppli, madame, la devo attiva. Vuole zappazurnu, E Le se zappazurnu, vede paloia, la de cozzevo. Senta, avem belle va di tremelle. Ue di treimel, altro che di treimel, di uemel, ben bassetta. Ma, vinienci canu, Marise. Dia de me tot. Tot a modo, ue, pe Mais care ouais, bien sûr, tot a post. De țarzean, consegnan, druman e demain tornem in vella. A posto. E de cui ti senti con monsieur le commendateur? Ouais, la deux qu'elle est tot a post. Oh, gli Isabelle cica, tracasciame de sta bagasseglia. E per sta nita tot a modo, ue. Mais ouais, Monsieur le Président, tot a post. Sambra dobla. Mais ouais. Ah! Quando uite come due iato de nosse, donc. Mais non, merci la secrétaire et lui, est Monsieur le Président. Oui, mais e drumate ensemble? Eu comprendo pico de le cri un voyage de plaisir, donc. Ouais, Jacques. La 100.000, Isade. Ma t'ha frenire te mele di conti di satre, Ma se si sudo sugli attragli un colone, ma sarà ancora dei sacchi di baghi degli euro, no? Ah, ouais, Jacques, donc. Te lo crei più travaglio, se. E ben, non do le pose che fien pa me se travaglio. Ni de zore, neanche de nete, donc. Ouais. Mi domando se te ne tornata ai ciumerio. Ecco che me mangio più tu zori, merioi. E Nicototte le baga ma place, donc. Cica flappe ma su un po' via al plus. Accetta a te, va. Ai. Hostess! Ouais, monsieur le président. Attends ou pas? On a un petit problème. E che ho lei ci petit problème. Manque la personne que nous devons porter à Rome. Commissariat 2! Ça qu'il y a deux qu'elle n'est pas encore là, Vede devo di gagie, Di gagie che me ne prista ni bien bagazzi e vale, Va bene, No? va bene. E ricordato voi me abbiamo pagato. Che me ogni minuta perdo sengolo. Di cazzato voi! Ma non che parte nada. Sta nene. Oh, monsieur le commandant, bienvenue à bord de votre avion. Mais, cet avion, si tanto rolien, Ouais, me guiderò jamais sta baga. Capare voi un altro pilota. ma comment? Monsieur le commandant. Ma non,
Madame et messieurs, le petit problème le vince più gros. Le commandant che l'hanno porté à Rome, le torno in meglio. Commissariat de... Ma autant que je dois après, le torno in meglio. Mais pas de problème. Dis donc, mais... Non! Mais plaisir, non! Tout de suite, vous appelez le second commandant. Vede che senza per franchi è un po' di pazienza là. Voi metti cazzato voi, eh? Tout de suite. Bon. Pino Pino! Sai che è nato? La mia panza comincia a borbotteto. La munge. Oh, ma te rendi conto che sei un panco partito? Bene, ne pas per voi de caia d'osoro anche partire, Te poi già la fai in meglio o la fai su? Dipende però il feco in meglio, don. Ah, donc, partez ou pas? Ma non c'è sto criarlo, un momentin, per plaisir, là. C'è che di pazienza. Mais date pas de se faire, voi le don. Mais ouais, madame, ouais. Les problèmes sont pas quand on invoile per lo ciel. Les problèmes vengono quand on sente. E se capitisse? E se capitisse, io dico che te sempre terra do anche lo prevu. Ma le pas le cas de way. Non, celui-ci sur avion, non. Il t'a demandé tu es bien tranquille. Ouais, stai taccia cacchiai là. Bonjour, madame, bonjour. Bonjour et bienvenue sur l'avion État Suisse 508 direction Rome Fiumicino. Bonjour. De quelle heure je suis appelé? Tout de suite. Non c'è capuia. C'è capito. Ça de bien come lei. E sai che te l'ha in mano? Lei in parachute, ça ne vient pas. Il parachute. E lo parachute per di che? C'était ça? Ne comprei. E sta bagasso che n'a de vodi che l'è? Ma solo in gomo? Vu che lo voglio le case todi sulla mer, c'était ça, mais c'est pas pour être buona zedo. Ouais. E n'avete bien pensato dello zagonfledo, tanto le picciotte. Semble già, non pas pour le temps de lo confleto, c'était ça. Per piacere, che sta della che le pazzolno. Adon, entrare senza cae bagno. Lo parachute de sur la première carrière che capade. Lo gomon baufon pedret per che te passé. E surtout, il te cae. Ma che stuffianca! Va bien. Ciao Palais, Gustavo, è già malo per te de deux là. Ma ne pas voglia, mamma! Dai, è già me. Faites vite, là. Ah, ouais. Bah, ça va bien, ouais. Cosa? Ah, ouais. Ouais, calma, Che palle per dire. Ah, ouais. Sarà un grande Voglio voyage. avere, Un avion toscassù. Ça, viens t'acheter. Un viglia trancaletta che mi le balle. E un po' ciampestu. Ah, un zin voyage fien voi. Ma non sei un poupon che vuoi? Ouais, vieux, madame, elle est mon pote. Che sei un poupon? Poi c'è calagna, Elle est timide, ouais, cieca. Ma vuoi te fare franzanga? Rosina, plata la lela. Mais maman, Dis-moi, mais comment t'as porté così ce cadre lì? Ti puoi pas le quitter lì? La sale lì, in mezzo. ma si te laisse un joint de colo, le protecteur de partance, non? E l'altro? Si te laisse un José de la Bois-Amour, c'est l'avion à Liseba. Che Et à 20 acheter ce, va faire un prix au côté là. Scusate me, Ouais, Dieu de Ma moi. vous dopo me cu, uite, cica și tu, don? Ouais, cieca bien. Primi cu che volate. Che? Ouais, frère le premier coup, c'est un cieca tracacha. Mais per voi jamais tu le premier coup. Ma ouais, ma tant de zanfi. Et n'a jamais ai prié. Ma mon popon, monsieur le président, n'a jamais appuyé. Niente de țără. Allora, te sai che te dico? E ben dimmi mai. Te dico che te sa di che la dome i miei amici che la doglie insieme a me, che na è lo compagnon dell'icula che la doglie lo scena a me,
E lo c'è ami, la doglie l'oncle, l'ami dell'oncle. E te sai che l'ha écrit dessus la tombe? Sur la tombe. Au commandant, quand le mort, Che berte baglie. l'han écrit mort. Fragaccia, petera, o tem che trattare da lì. Ma non è che berte baglie là, don. Te sai che te dico ancora? E venime mai. Te dico che sarà sempre capite ancora a te. Ma non vale da cu! Afin que me va tenir fuori la boîte di tifle, Pas fait plaisir la boîte de type. Là, c'était Ah, vous. mais, Là. Ah, c'était vous. Ma, c'est che capite. C'est che capite. C'est vero, ma insorto mon bacio, se lo ploie. La fait bien. Mais, alors, fait plaisir. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Maintenant, pourriez le notre commandant. Le suite à la figure que vous avez fait. Le suite à la figure. Fait plaisir, là. Ouais, belle che la Abbiamo mostra. tenir fuori la boîte di tifle. Pino che sta della bala, vous dites, Ah, bon. fait plaisir. Mais c'est pas son chemin, c'est son chemin. Oh, oh. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le commandant. Là. Bonjour. C'est le chef. Bonjour. Ma, non sai che fiate in qua, sir? Ma, Bartolomeo II, mais préfère pas guider cet avion. Se la sentei pas, che se la sentei pas perché era lo modello nuovo, nuovo. E Adon lui se la sentisai pas, ma me la sentei solo F5. Ouais. Sing. Ouais, sing. Fin Sing che che di me. Sì che di me. Casa sua. Adon le belle poterne, Oh, ma, non chi la che viene? No. Venio me. Ah, bon? Ouais. Où était pas bon, où était Shell? Ouais. Oh, bah, io sei euro la pugnale. Ma no, ma dovrà guidare in altro avion. Vous portez-moi second, c'est super. Oh, bien. super. C'est super, Ouais. Ouais. Nous l'avion, nous. Nous. N'avez prêt votre sapé. Ah non, n'est pas prêt de Vous s'appeler. voyez le mien. Ah, merci. Adon, tanke. No bien. Ouais. Et au revoir. Au revoir. Ma io Danke. lade. Ma io lade. Tanke. Monsieur le commandant. Ouais. Laissez la Ouais. porte à entrer. Ouais. Laissez. Va bien. Adon, Attention, ce. vous êtes scellé, ouais. Ouais, ce n'a Un, les ce, ouais. l'autre, levez Ouais. un. Le Ouais, paille. après qu'on abat, levez l'autre. Là-bas, paille. Ouais. Ok, c'est un modèle de Le commando, hein. Zen. Veniate macchie de deux. Commando. Madame et messieurs, notre commandant. Bonjour, Ratchet. Bonjour. C'est presque parti. Hein? Ils sont de l'autre côté, les passagers. Comme ça. Bonjour, Ratchet. Bonjour. C'est presque parti. Hein? Alors, fais les groupés que je parle. Merci, Bien. monsieur le commandant. Fais les groupés que je parle. Tout de suite. Alors, la cabine... Non, La le de l'autre Ouais. côté, comme un corridor. Tout droit. Comment un corridor tout Tout droit, merci. Mais si te veio nada. Mais madame, se veisse n'arrive pas manca du bateau, la fille. On le rend me deux qui le dit. Ma osate come fate di domande de perché di domande, vo. Sembra che morsi cu. Eh bien, ouais, guidez Francky. Ma come fiare destination pai? Ma state mai tranquillo. Lui, è lo secondo comandante migliore della nostra compagnia. Donc, nous sommes là, c'est dingue. Ma n'a pas de tracas. Préoccupez-vous pas. Regardez que va tout bien. Alors, monsieur le commandant, Ouais, mais retour abbastanza. non, c'est la première bague bien pour le temps, ouais. Ouais. Ah, donc, nel yellow bulletin du coraggio geste. Ouais, come sembra tu? Ça me tout, pas tant bien, mais... Ah, On a des voix bien fortes, ah, des grêles de travers, de travers. Oh, la più complicata. des nubla, tant de nubla. Et bien des tornillos. Oh, bien, non che vi ho pas, piatto, belle qui. Oh, ça dépend. Ah donc, pour balayer l'annonce, Vabbè, baglia mai l'annuncio. Va bien. Sempre adoro volant. Madame et messieurs, c'est le sieur Benjamin qui vous prête. C'est belle et preste à partir sur l'unique piste de l'avion, de l'aéroport.
Maintenant, petit priorité, tu achètes et tranquillo et tu maintiens la calme. Bien, merci. Me si pavo, ma me dimando. Si trancagliette seglia. Donc, vai pas a correre seglia de sì. Ma avevo immaginato come fai a comprendere quando sei in fondo alla pista, presto a partire sì, se vai pas seglia. Volevo dimandare, pavo. Meglio entrambi di mandare la mia vaga. Se passa due anni a prendere uomo. Ma come me la demandavo come... ma te, monsieur, je potete sai come fai? Mais bien, ouais. Eh bien, le dire tout de suite. Notre commandant a une méthode super pour les policiers. Date que tu t'enseignes les barrières en coleman et t'as qu'un si policier de l'Italie. Pas de problème. Pino, mais c'est comme caco pe baladosto. Fais-moi jeter ce côté de tela. Quella feffa gli è bella per te come lo topè. Come senti? Todi che lei... Se vogliate un piccolo consiglio, da un ami, se vogliate, prendete le vostre carte d'identità che sono per le secozze, le betade in bozze, le sarà di die per le den. Bien die. E se che saria sta baga della carta d'identità per la botte, mi sentila. Papa voglio di qui o no? Ma No, madame. Oh no. Non, le pas per la puis. Lei che se capitisse qualcosa di bien grave, quand vengono a récupérer les notre cadavre, parce qu'on pas de les zanzere avec l'autre. oh la Oh, munge. Giovanna. Ma mettre cassate vos pas les pas, c'est che capite, voi. A me con la dentina pure con to partire insieme. No. Tenete mai che io le pot che sciol pas, tranquillo. E vous dire en baga, le notre voilo, vous bagnez une offerte spéciale là. Toi d'aveille des lectures fantastiques avant les votre cédille, de plusieurs livres, Pegavella, le tracassement, le magon, la pluie, et tout ce qu'il y a dedans. Il y a des macchie, vous comprenez? Ai, Ciade, première catastrophe in avion. Oh la munge! Vede, Pino, è un violenza tra luezzo e tampeta. No, te baghe pai. Quello me, le pape tampi zè. Mamma si zè dell'avio. Uomini. E zitta, terroristo a bordo. Io papo e sommedo. Ma mamma, Donna. ma no! Ma cosa volevo di matematica? Ue pai te tu giù cieca. Mathématiques, pas mathématica, ignorant. L'éducation, per le moins. Et ça dit que vous dire, n'inquinderez le livre, l'écriteur s'écrit Marcel Desotera, et le livre est en 5 minutes per muere. Guardatevelo macchie lì. Non è pas possibile di fargli fare. Buongiorno, Nario belle fatta in calandrie. E codicciole sempre tu insieme. E mamma, me de resti in mezzo. A television, a Dragon Ball. E che sbaglio, ma dice a teta. E me donna, voleva a mamma, a cielo papa. Sarebbe mio lo papa che se sei matto che hai accettato a television. E a me vengo tutte le puente di bagno, e tutti i bagni, nelle bagni che fanno Sta muy buono. Buoni, muy bagno. Attenzione. Mamma gli tolgo un round di te che... Ma c'è una ta muy buono. C'est toujours monsieur, mais, Ouais, c'est c'est chaud. Oui, t'es cazzosa dagli baglietto, di suite. Non, ne pas me Ma déplaire. com'è nana ta mu? Ouais, Toi ne di pas suite, ouais. vedete? Va bien, je pense, mais Muy bagno. Allora, toi di suite. c'est la carte. Tracassate. Muy bagno. T'as bien muy bueno? Mani, muy bagno. Oh, che déplaisir. Ah, tendo e de sette. Ma sono antica. Non, ce sont des chewing gum, pas des tickets. Et tu sais que servent sont, mais pas prendre des crêpes de pression et bueno. Mais se me vem da répéter. Oh, si tu viens la répéter, tout de suite. Ma. Si tu viens la répéter, tu répètes ça dedans. Buongiorno. Ouais. Ma so sono d'estate della mondiscia, so.
Eh bien, oui, madame. Sono dei sacs dell'immondizia. Poi puoi répéter e se ne è fatta com'è. Fa risparmier. Allora ci répéter ce. Va bien? L'ha già fatta? No, non è poco fatta. No. Ma sai che te ne fai, Gustave? Gustave, attends! Sai che te ne fai? Con toi t'as besoin se c'è un gumpe de buono là. Ma se la demelo sì, sala lì! T'as pas compris rien? Ça, la pas peut te buono, la pe mazze, bientôt te sentai pas me te vai ben là. Bene, almeno sentei soppato che se me guagli. Fece che sei anche tu là. Bonjour à tous. Le commandant Beauregard qui vous prête dans la cabine de pilotage. C'est presque parti. Dans 2 mai, che 4 singlate di benzina a mettere de. Mais durant che parti, 2 piccole note sur votre sécurité. Vous êtes prêts de tuer votre appareil téléphonique. Pietro, a me, sur la radio, vous ne jouez pas mais. Ma on n'est pas allé. Et personne qui veut mettre pour arriver à Beyrouth. Ça capable de pas les censures de sécurité. Demandez à Madame l'hostesse. Monsieur? Demandate a Monsieur l'hostesse che vos groppe avec circa de nostri isolants. Che tanto tem bien quand même. Les sorties de sécurité ne n'aiment pas. Dessus la votre tête, in cas d'urgence, derrière capé, se n'en pas tout l'onnelé, les masques de l'oxygène. Derrière n'avait 2 et 3 personnes. Se n'a des immunos picciò, et già de là la beauté. Se n'a des 2 minutes picciò, c'è dato l'omino che la mari di P. Ma c'est pas possible. Oh, pas possible, ne voyez pas. Oh, je veux pas. Le commandant vous souhaite un buon viaggio avec la nostra compagnie et surtout buona fortuna a tutti. Monsieur le Président? A posto? Totalement. Spero che parti. Tout à poste. Tranquille, parle. Mais c'est l'on va. Diade, Marisa, diade. Arrêtez vraiment l'oxygène, les deux. Bom, je me donne oxygène. Vede pas qu'il y a une carcasse d'avion, le so. La gente se parte altro che ossigeno dentro la maschera là. Ne a de belles raisons. Creo, penso, toso. Et toi, la ceinture? Yep. Oh, donc le bétain pas. No. Eh, nana, le bétain, la nemme la ceinture peut-être. No, La nemme la ceinture no, peut-être. no. Ah ouais? No, esa mai. Ah ouais? Ma sei fiale? Nana, la béton la ceinture. Ma sei fiale? Ok? Ma sei che mi fai? Ma no, ma sei Eh, silence, fais plaisir. L'anticunga dentro cusso, sì. Ouais, c'était cycle comme un port soleil. Monsieur le commandant? Ouais, Ah, c'est de ça? ouais. Voilà. Son tchè gros pot et tchè kei surtout. Alors c'est presque parti. Donc, diable qui va attaquer le moteur. Ouais, alors attaquez le moteur. Tout de suite. Tout de suite. Atteignez demain. Ouais, ouais, ouais. Oh. La fait que non le donne. Vedi che sembra entrare a partire. Mais, monsieur le commandant, descends. T'as comment? Tacca! Piotr fa pousser. A modo! Parti. Ya! Ouais, A modo! Ya! Ya de lì! Ya! Modo! Trimazzo. Qualche trimazzo. Monsieur le commandant, c'est Ouais. ça. Alors c'est presque parti. C'est moi qui peux le dire, hein? Di giù, c'est ça! Ouais, ton droite. Cos'è? Ton droite. Ouais. Mon Dieu. Eh, mon Dieu, dove, mon Dieu.
Qui c'est le bon, non? Oh, je me donne. Eh bien alors, notre commandant n'est pas fiché des moulins. Bon, Fallait se jouer au moulin. notre commandant a une méthode fantastique. Puis nous s'intégralier, puis comprend que c'est en train de donner autos. Et donc derrière sur le moulin, elle est si belle au ciel. Certo metodo. La capa de pas. Bonjour, accettona le monsieur le commandant che vous prête dans la cabine de pilotage. À force, c'est parti. Si vous avez poi devo découper le censure o fai couper ce nastro isolant che non vedo vous doigt. Poi, si vous avez fait 2 pas, quello lo fai. Ma vi consiglio di pas oltre, perché senza su. Deve essere sulle 3 meules, 4 meules. C'est pas pi su di 10 meules. E a comenia deve essere casa caema. Oh, je ne sais pas. Dessus, 2 heures de temps, deve essere a Rio e... Hop! Hop! Sì che hai capito! Ne sto mangiando un capelli sulle pantaloni! Ah, c'è che sta! Mais c'est le pantalon blanc. Ma delle pantaloni blanche t'as pas de milieu! Ma la mazza su. Yoi! Tanto fa! Tanta bitch, ma fua! La giusto mi piace lo caffè di sulle pantaloni. Ignoia apre. Ouais, attends. Excusez-moi. Monsieur le commandant, vous souhaitez un bon appétit vu que la loi demande. Bella fame. Madame, monsieur. Mon boccia, le cocroppo. Oh, s'oubliamelo. Tot de suite. Veniate, come fermi insieme se le cocroppo là? Va bien, c'est très pensé, c'est une écoutée. No, veniate tot de suite. Là, vuoi oubliarlo se. Monsieur Pino, non detegno Pinel? Ma compagnie, se non è contro l'uomo con le cale sono anche poi già, si sta oubliate. trappo la sveglia. Dai, veniate tot de suite. Là. Fais pas la Non manière, è la tranquillità, sì. Silence! Sai che fiate le due? Mamma lì! Mamma! Ma fai che... Madame et messieurs, c'est toujours le steward Benjamin qui vous prête. Maintenant, le lawyer demande. Mais puis, per ce super voilo, vous ferez une série de bagues d'aninze fantastiques. L'antipasse, le premier, le second, le douze, tout ensemble. Bijou. Un bijou. Vous avez pas raison. Ah donc, vous dire tout de suite, c'est qu'un comme antipasse, un picciotto men, poi già, un cuzzo di salada e di romanin tritobo con piccio. Après, ne un super papelenenze. Bon? Fito delle sottilette. Non è pas la mia bocca. Te reste senso, ma tu ne sais pas. Presente la papelenenza come in premier, per second, nelle massi alla Val d'Otena, servi avec un foie gras, du bon crottin et des fantastiques pommes bouillies. Ah, les Et pommes. elles sont bien bonnes, hein? Et à la fin, per finire, une douce de reblec avec dessus des chocolats ners et des mettes à gotte per lo rendere un po' più douce. Ma che bello bon! Madame et monsieur, fiate pas trop de frises et bon appétit à toutes. Vieni dall'ode. Bon appétit a tutti! Alors, voilà, monsieur le président. Bon appétit. Mi si può bene? Se le pensa perché un pempe sciotre. Appétit. Prima che te. Merci donc. Et bon appétit. Bien, merci. Et bon donc. appétit. Merci. Le frénil. Mon boccia, ma. Thé. Bon appétit. Mais monsieur, mais c'est da lo sappiamo mici che donna?
Du McDonald's? Ouais. Legal. Me amo il panino di Mizzico Donna. Senza modo, magari qualcuno a capo Big Mac. Ouais, mais mon cher Strudel. Di che nat? Zitto, la fai che gli parlo sa che di me. Io calomendo. Glielo sa che du senso. Cos'è? Le plene cacahuete. Ouais, ma non è possibile, eh? Ma che scherzo è questo? Poi con lo vostro. Cette cacahuète, ve l'en faire un petit bloquis, hein? No! No! C'est Monsieur un le- malade de coup! No! Tranquillisez-vous, tranquillisez-vous! Solo un prenda bloquis, hein? Conteniate-vous cieca, s'il vous plaît. Continuate. Dovete arrivare a Roma, altro che. Scusate, ma sai che pretendiate? Avete 50 euro di biglietto. Sai che pretendiate? Che vengono lì a dare un foglio di un feghedo, eh? A fare der? C'est pas? Ma no, non pretendiamo pas tant. Laissami passare tra pola. Allez, levez. Tutto a posto. No, le rio mai. Un piccolo gotta di beie. Ah, n'avete bien sei? Ouais. Un piccolo veio di viande de nus. No. E bien, se n'avete pas de viande de nus, de gamay, de torette, de... Todena. Monsieur Pino, un bel pa in voilo, un bel pa quand va super. Ma cosa? Cudere se no, ti scioppe la peppa. La peppa di me, gli penso metto, pensa per la te a Pensate di peppa. che va la bacchetta per plaisir, eh? Sapete di che vuol dire? Nenda beglie, de bingue, e nenda beglie, de vraiment bon à eux, trasparente, naturelle, pura. E sapete come rimba a modo? Beh, lei la bevo. E sapete che vuol dire? Nen giusto in veglio, pecciotto. E donc fate bien attenzione a come la beate. Fate bien attenzione a essere onesto e lavare dei pecciotto. Incominciate mai a vedere che la retana di Sicilia, eh? Pino, la tencia. Ma cosa? Scopame! Me ha come infiela. Ma ti fa mettere la cola! Me di bettome la colla, vuoi mattendo? Te la metto qua a tia! Poetre, vuoi ha come infiela. No, te la fu a te che te la dai prima. Ah, munde me do. Ah, cioppa. Non l'ha detto, ma Che l'ha detto. schifo! Non l'ha detto. Ma che torna? Ne vogliate cieca? Fais blido? Ma le bingo buone! Marisa! Baiare il trappolette, seglia magari se c'è lo buon cu. Marisa! Oh. Che dramma! Ma che dramma! È fresco! Ma ti fai bella caia addosso! Ma ti è fu? E poi cosa non mi senti Eduardo? Aspetta, te mai Ma lo sola! tagliare le si la fai Per plaisir, là! Vite, acheter cela! Ma, Sapete che vuol achète-toi tout dire? de suite, plante la lettre fa intoxicaser. Oui, tu trop vichat, c'est Toi le de mec. suite. Il t'a des senza beille. Il t'a des senza beille. Uite, voi che vuoi dire che avviscià di plato. Ah ouais. Pino. Di che Me ne la fio belle pa me ne manca de cacche. Mangiamelo cos'è? E non buttasi qui. Ma che... monsieur, vignate vitos. Oh, di che Chiama da bebe io, il alo ben. Non l'ha detto. Ah, allo bene. Adon, madame. 2 euro per la Cleo ben. Ma vi ricordate voi che zero papero per tomato? C'est pas, il est 3,50 €, pas 2 euros. 2 euros per la Cleo. Non l'ha E detto. mi ngomo vo baglia, me vo attendere. Non, tant que m'avez pas de pièces. Siete sundo. Monsieur Pino, siete sono 2 centime. Me Pino. Come sundan vale un di più che le altre. Manca 1,98 €, Pino. Sa che me ne la fio belle pa me, donc. Non mangi. Te siete sveglia, la fai fa compagnia del resto. E bene, de zalevo, siete sono 20 centime. Sono 20 centime, 2 centime. 22 centime. Non fa mica si biglia viola, sveglia. Pino, sono 500 € per plaisir, eh? Eh, Regardez fois 2 euros. Ne fa. Sa Pino ti ve collo, se co. Non
Oh, c'est cool, hein? Oh, den är Bien, fin. merci. Oh, C'est allé la cure, madame. Voilà. Lorraine, les taux au fond, sur la gauche, il y a des chautrés et il y a des bottigniers bien durs, et aucune douane. Teatro, vorrei bozzare totta. Men fu dell'avion mi fa lei. Un allez, cachepa dai. sull'avion, un cachepa. Ma com'è no, là? No, det sarà pas mat. Men hon på bilden det får då. Ma è pas I possibile. bråte då. Mamma che ti asciutte. Ma Che letto si tita Maro, se? Monsieur le commandant, Ouais. non, madame che n'a bien fatta dell'Uben, ma n'a pris de l'Uben. Ma va. Madame, non ne puoi dare Uben! La madame, le tesoro de lei, Madame, ma non ne puoi dare Uben! Men vad var pappa får med då? Appare traccato, spegnare se. Se non faccio uno con so. Det var bella med macca 2 euro. Ah, ouais, tegnatela. Spegnate, lo metti in vasetto, di riete finché è proprio. Ouais, le proprio. Buzze panco. Men så douancette me får fai. Ma qui vorrei, madame! Ma sta là. Tante gogne. Ma è pas possibile. Jag kan på sig kacke. Ouais, Guardate, ma qui nadie deve uite Agnew, ne metto lo pilota automatique. Vilken kapitel? Monsieur le commandant, mais ça ne dépend de nous. Mi sembra bene che a me. Pushami oltre la cabina. Bonjour Rachette, lei monsieur le commandant che vi prese dalla cabina di pilotage. Ne ha bella ragione la boccia. De cozzare un bel de beurt. Ma de beurt. Ma è detto tranquillo, sta casare vo pa. Lo che è un weazzo infernale. Lei sa me Pedro Mariso e prima è a modo le de sì. Che siete? La lotteria, guarda che mi fa questa compagnia. Perché non scocciamo sicuro. Det är lite bättre att promedere i koken med poi och pissa du sudo. Sappi che guazzo, le in gran trimazzo. Per plaisir. Au moins, state tranquillo. Se torna in bulla, è tutto a posto. Che cazzo? Le monsieur le commandant che l'ho preso dalla cabina di pilotage. Senza niente della turbolenza. Bert, orribile. Se date a aprire, diade là. Ma diade nella corta, piatto dalle palottene della suinimo. E l'inutile che ho pagato un sedile, anche se non avevo pa. Tanto che l'avevo va con le sedile. No. Prenez pas une tire, monsieur le président. Ma me cago addosso. Ma come fiate, tre cerca l'empava adesso. Ma state tranquilla, le fidarciacche sono sedicci. Tengo un inco a Boccia in pesto. Te puoi trecere che messi mobile solo pregno per me. No, Pino, pitole piano, todo. Te bulo giù. È tutto a posto. È tutto a posto. Questa so cosetta, è tutto a posto. Tranquillizzatevi voi da nascere. Oh, scontato. Chi conosce più la Berta? C'est lo steward Benjamin che vi prende.
C'est belle presque atterré. Ouais, mon commandant. C'est l'altitude de 500 mètres. Vero! 500. C'est mort! 500 mètres. Ma come sta Commençons à vers l'aéroport, sauf le commandant. D'ici mon âne, décollons le carrel. Vitito! Attendez-vous. Pusha! Oh, boucha. Monsieur le commandant, décollez pas. Non fai senso! Prea di ciotto! Come? Oh, è qua in Commandant, 200 mètres. Vero! 200. D'ici Tchoka, c'est le bon Dieu. Nos préserves, c'est bel et bas. Attention à la planta. Questa planta che mi non fa! Questa planta! La face un po'. Bienvenue à l'aéroport de Fiumicino, le trésorier de la Vipro. La température à l'extérieur, là de 17 degrés. Elle est notre grand plaisir, vous deux. Que c'est un franc, une gluten, c'est un grand puntuel. Sei in via! Ouais, le bien alors. Vous êtes produit tranquillo et d'été bien acheté. Tant que quand l'on veut les pains correcto, après pour détaquer con le téléphone, nous remercions per aver voulu avec nous. Ciappa le valise. Ciappa le Ma se valise. lo chiude su. E state bien, senti, vuol dire, tu? Che mi hai come dei cozzo di seglia più immediatamente mon avvocato. Perché le han vergogna voi già vivo. Au revoir! È inutile che mi mandi una lettera a me! Comment, maman? Ouais, quello. Mon Dieu. Non torniamo ben per vedere. Non torniamo ben per vedere quando torniamo su, eh. Ma se vuoi tornare a vedere quando torniamo su, ci vuole fregnia. Maman, le plaisir, maman. Pensi, Isabella. Bene, Alle bene, paide. come addosso, seco. Mon Dieu, mais non, ia adesso. Ia adesso. Mon Dieu, mais non. Ia. Buza. Che gli manca un segnatero? Non, monsieur le commandant, mais non fait là, hein. Non fela? Il est bien picciola, ma non fait là. Si pe olio si pa pe sciolmeno. Ah bon, ma lei c'è che tapata, non fait là. La fait super travail. Ah, bon. Ouais. Bien allora. E beh, tutto ne vede, tre partire lei da sala nua del Sancretolo, le indamazzo di palavere. Ma Indamazzo. ça descend che vuol dire, monsieur le commandant, che tanti anni in panco vide gran bagagnon cano. Ah, Anzi, non mai vu spendere de gran so per niente anche, ah, boh. Allora sai che ti dico, portami a bere in culo, va. Tout de suite, monsieur le allez. commandant, tout de suite.